مدینے والا سونا ہے وہ لجپال، 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 رب دی کل مخلوق دے در، رب دی کل مخلوق دے در، جھگی نہ کوئی مثال، مدینے والا سونا ہے وہ لجپال، مدینے والا سونا ہے وہ لجپال، کتنا کل میری نہیں سونا جو لجپالے، بل سونے رب نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جملہ نواسی نہ ٹھر پوئے، سونے رب نے کیا اعلان فرمایا، قرآن دیگر شیر سماعت فرماؤ، اپنی جانی ہوتے جو بھی کر ظلم پاوے، اپنی جانے ہوتے جو بھی کر ظلم پاوے، بخش جیسا اللہ خود نے نساوے، بخش جیسا اللہ خود نے نساوے، کی بے درد آکے معافی، بے درد آکے معافی، جو مگے دلدار، مدینے والا سونا ہے وہ لجپال، مدینے والا سونا ہے وہ لجپال، رب دی کل مخلوق دے در، رب دی کل مخلوق دے در، جھگی نہ کوئی مثال، مدینے والا سونا ہے وہ لجپال، جاگ دیو تو ساکھ سو، سونے رب نے جو فرمائے یہ نبی اپنی جان تے ظلم کرواؤ، بل میرے یار دے دروازے تے آونیو، معافی منگنا تھوڑا کم ہے، بخشنا میں اللہ دا کم ہے، کوئی ایہو جیا گزری ہے، کوئی ایہو جیا کیس آیا ہی ہے، اور جڑا سرکار دے دوارے تے گیا ہوئے تے ان دا کم تھی گیا ہوئے، ہندم اکثر سبحان اللہ، آؤڑ سوا حضور دا غلامے، فرضی روزہ توڑ کے، رمضان المبارک دا پاک مہینہ، روزہ فرضی روزہ توڑ کے سرکار کی پاک بارگاہ دے وچ عرض کر رہے، محبوبہ تھوڑی بارگاہ دے وچ آیا، اے بھی جاننا، ایک روزہ توڑا دی جزائے ہے، یا 60 مسکین نو کھانا کھوانے، یا 60 روزہ رکھے، یا غلام آزاد کرے، محبوبہ مسئلہ جاننا، لیکن اتنی طاقت نہیں، ایک روزہ تو پورا کرنا سکا، 60 کی میں رکھ سکتا، اور جڑے چھنگ بیٹھو نا آنکھو سبحان اللہ، 60 کی میں رکھ سکتا، بل اتنی طاقت ہی نہیں جو 60 مسکین نو کھانا کھماؤں، محبوبہ مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، سرکار نے یہ نہیں فرمایا جب اخرجن نکل وان، بلکہ فرمایا نباہ وان، سرکار نے فرمایا باہ وان، کچھ دیر گزریے، سرکار دی پاک بارگاہ دے وچ ایک بیا غلام آئے، کھجوراں دا ٹوکرا چائی بدائے، آدھے سونا ایک کھجوراں دا ٹوکرا پہلا ہے اپنے باغ دا، میں آکے سب تو پہلے سرکار دی پاک بارگاہ دے وچ نظرانہ کر چھوڑ، سونے فرمایا وہ کتھے روزہ توڑ والے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے یا رسول اللہ میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ، سونے محبوب نے فرمایا اے ٹوکرا چاون مدینے دے غرباء دے وچ تقسیم کرتا میرے روزے دا کفارہ ادا ہوئے سی، ہن ای میں چاہ کے ٹرے، تھوڑا جی اگیے والا واپس آوے انشاءاللہ منگن زیدہ آوے، بل واپس آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے محبوبہ پورے مدینے دے وچ دید مار کے جتھم جتنا میں غریب ہوں بھی کوئی غریب کوئی نہیں، جتنا میں غریب ہوں بھی کوئی غریب نہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو تائیں تم غریبان تقسیم کرنا آئی ول میں کتنا ہوں، سرکار نے فرمایا یہ چاہی میں کر، اے ٹوکرے چاہی وانی، پنڈوئی گھدی وانی، اے جڑا ٹوکرے اے تیدا، پنڈوئی بولو یار،
पिंडू ही तेरियां आप ही खा अपने बालों को खवा तेरा रोजा जाने मोहम्मद करीम जाने जेडे जाते बेटे दवा छोड़ो सुभान अल्लाह जुमला सोरे देवा सीना ठर पोवे रोजा तोड़ के जा अपना लुआबे दहन पाया कितने असहाब ने पीता जुमला ने सीना ठर पोवे दूध दाहे के प्याला अबू हुरैरा जो गिर आए दूध दाहे के प्याला अबू हुरैरा जो गिर आए बिच नबी सईने लुआबे दहन पाए बिच नबी सईने लुआबे दहन पाए सतर सारे अगला जड़ा मैं जुमला देवा सरकार हजरत जाबिर दे घर मेहमान थे ते एक बकरी दा बच्चा है उन्हां दे घर जेड़ा उन्हां ज़िबा करके सरकार दी पाक बारगाह दे विच पेश कीता है तवज्जो है माशाअल्लाह ते हजरत जाबिर दे जड़ा बच्चा नु पता लगा ना भाई साडा एक बकरी दा बच्चा है ते इन को छोड़ा ने एक छुरी चा के मैं बिरागू को छोड़ा सरकार ने लुआबे दहन भी लाए उन्हां नु जिंदा भी कीता है ते सरकार दे मौजूदात के हवाले दे नाल एक जुमला भी दे वजाब छोड़ो सुभान अल्लाह पूरी तवज्जो से निभना चाहना लिखती अक जोड़े जाए चलता बनावे लिखती अक जोड़े जाए चलता बनावे भावे जाबिर के मोए बचड़े जीवावे भावे जाबिर के मोए बचड़े किबला गल मेरी नहीं अल्लाह का कुरान सुने अपने ऐलान फरमाया शेर समाज फरमाओ भावे जाबिर दे मोए बचड़े जीवावे जीने चाहे पर निकलावे जीने चाहे पर निकलावे रख दे खूब कमाल मदीने वाला सोना है बोल जबाल मदीने वाला सोना है बोल जबाल कुरान सुने रब ने फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर महबूबा